आपण जानी आमर बर्तमान महानदी रे जो आम मध्यम धरण बन्या सृष्टि कहीपर सेटा बर्तमान आम जल संपद विभाग मेन फोकस अच्छी जल बन्या नियंत्रण जमी ठीक भाव में हो पार मुझे मानू जहाँ इनफर्मेशन आम जहाँ जाए जहाँ सब घटी घटना आम जमी आशा करूँ 9 लाख क्यूसेक्स ऊपर जल प्रवाहित हो मंडली ठारे काली राति 11टा बेले आम तार पिक फ्लोड पाइलु 8,88,000 क्यूसेक्स परठू से ग्राजुअली कमी कमी सका 8,65,000 क्यूसेक्स कन्स्टांट रही 12टा बेले से 8,65,000 क्यूसेक्स जल मंडली प्रभावित होटा ग्राजुअली कमी बोली संध्या सुधा आम आशा करूँ काली सका सुधा फर्दर कमिज ता प्रभाव में जहाँ जमी मुझे कही तलिया अंचल सब शाखा नदी मानक अल्प बहुत बन्या आसो जमीक आज सका मुझे खबर आम दया नदी जो एस्केप अच्छी कंटी पाखे मादीपुर पाखे कुशबदार आम गोटे अच्छी अच्युतपुर पाखे तो सेठी जस्ट पानी ओभरफ्लो कर आरंभ करता सेटा एक्चुअली 8 लाख ऊपर पानी हेले से सब नदीर एस्केप रखाई था रिभर एस्केप बोली सेफ्टी से ऑटोमेटिक पानी बाहरी जाए पाखापाखि नाल जाए पड़े जेहेतु 8 लाख बन्या जल पाइले आज सका ओभरफ्लो कर जहाँ आशा करूँ तो ग्राजुअली 5,000 क्यूसेक्स लेखे पर 3-4 घंटे 10,000 क्यूसेक्स एमती कमी कमी चलो मंडली में तेणु संध्या पर पुणी कमिक 8,50,000 मे भी काली सका आम 7.5 ରୁ 8 लाख क्यूसेक्स जल मंडली में प्रभावित हो द्वितीय कथा है आपर गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा मुझे चाहिए सेटा आम हीराकुद 2टा गेट बंद कर रखी बहुत दिन 2टा गेट मात्र खोला रखी बहुत दिन है तार कौन गेट आ खोल नी जेहेतु तले बन्या था बोली आज सका सुधा आम हीराकुद लेवल आम 624 पहुंच जाते 624.60 फिट्रे पहुंच जाते तेणु जेहेतु तार सबुठ अधिक जलपतन 630 एवं भी आम से उपर मुंडरू इनफ्लो 3 लाख क्यूसेक्स पाचु तेणु आम चाहलु जे कि हीराकुद कि जल तलू छाड़ा दरकार पड़ो ताकू आम बन्या नियंत्रण गोटे टाइम लैग रखिलु कारण आम जमी जाचे आम खैरमाल बर्तमान आम 5,27,000 क्यूसेक्स जल खसीगला से आम हाएस्ट पाई फ्लड में 7,90,000 बर्तमान जेहेतु 5,27,000 क्यूसेक्स खसी आसला तेणु हीराकुद जो धरतु आम 12टा गेट खोला 1,80,000 पावर चैनल 30,000 2,10,000 क्यूसेक्स जल से मिसिले भी आमर टोटाल फ्लड 7.5 लाख उपरकू जीव ना तेणु बर्तमान जल संपद विभाग स्ट्रेटेजी है आम मंडली ठारे जमी कालीठू जो जिते समय पारिबा आम 7.5 लाख क्यूसेक्स भितर आमर बन्या जल को नियंत्रण रखा जमीक आम तार विशेष बन्या प्रभाव तल अंचल पाइबा ना से हिसाब से आम फ्लड मैनेजमेंट करुचु आज सका 10टार आमर सब ईआईसी आ चीफ मान सहित आम गोटे मीटिंग करूँ से जहाँ डिसाइड है आम 12टा गेट आज 10टा गेट आज सका खोलु 2टा खोला था 12टा है आउ 2टा आम 12टा पर खोलू डिसाइड करूँ संध्या पर आम जो कमिज खैरमाल आउ 1,00,000-1.5 लाख क्यूसेक्स जल आउ 10टा गेट खोलू एमती आम टोटाल 22टा गेट खोलिया चिंता करूँ संध्या भितर 22टा गेट खोलिले आम जो 15,000 क्यूसेक्स जमी आप जानते गोटे गोटे आसो तो 3 ରୁ 3.5 लाख जल प्रवाहित हम से आमर खैरमाल 4 लाख तलू पा पलि आस तेणु सर्वमोट 7.5 लाख क्यूसेक्स जल आम मंडली में पाइबा चिंता करी से अनुसार आमर बन्या परिचालना करुचु यहाँ है महानदी सिस्टम अपडेट फिगर आप जानते आम 12टा गेट एक्चुअली खोला 2टा आगुरी खोला था 10टा खोलु तो 12टा गेट रे बाहर 1,80,000 क्यूसेक्स आ पावर चैनल जो आम हाइड्रो पावर अच्छी से 30,000 क्यूसेक्स एमती 2,10,000 क्यूसेक्स बर्तमान जलभंडार जल तल को निष्कासित हो हाँ कारण आमर इनफ्लो अधिक अच्छी उपर बुंडर 3,50,000 क्यूसेक्स अच्छी से बढ़ुची भी तेणु से जेहतु सन्ध्या 4 लाख क्यूसेक्स हम ताकू आम बालांस करने आउ 10टा अधिक गेट खोलू टोटाल 22टा गेट खोलू बोली प्लान करुँ आम जमी जाचे आमर पाखापाखि मिनिमम 36 72 घंटा तो 48 जेहेतु पानी अच्छी नदी में आम 2 दिन 48 घंटा 72 घंटा भितर से पानी
ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଖଇରମାଲ। ଖଇରମାଲରୁ ଆମକୁ ବରମୁଲ ତାପରେ ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡଳି। ତ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 12ରୁ 18 ଇଏ 12ରୁ 18 24ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଖଇରମାଲରୁ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଖଇରମାଲର ଲେବୁଲ ଯେତିକି କମୁଛି ସେଠି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 7,80,000 ଥିଲା ପିକ୍ ସେଠି କମିକି 5,70,000 ହେଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆହୁରି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଖଇରମାଲ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ମୁଣ୍ଡଳି ପାଇଁ। ତାର ଯାହା ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଖିକି ଆମେ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଓପନିଂ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଛୋଟ ଧରଣର ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ବନ୍ୟା ଆମେ ପାଇସାରିଛେ 8,88,000 ସେଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍। ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଗଲେ ବି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଯାଏଁ ଜଳ ପାଇବା ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ କି ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଅଲ୍ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ବସିକି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବଡ଼ ଥିଲା ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟର ପିକ୍ ସେଟା ଯାଇସାରିଛି। ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କମି ଚାଲିଛି, 8,88,000 8,65,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମେ ବି 8 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। କାଲି ସକାଳକୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ସେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡଳିର ଫ୍ଲଡକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ତ ରେନଫଲ୍ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଆଉ IMD ଯାହା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଯେମିତି ବନ୍ୟା କଲାଭଳି ରେନଫଲ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପାଣିପାଗ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ ଏଇ ବନ୍ୟାର ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ରହିବା। ଆଉ ବର୍ଷା 3 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଆଉ ଆମର ଯାହା ବନ୍ୟା ଜଳ ଅଛି ସିଏ ବି ତଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇସାରିଥିବ। 15 ଲକ୍ଷ 3,30,000 ପ୍ଲସ୍ 30,000 3.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଧରନ୍ତୁ। 72 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି। 48 ଆଜି 626 ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି। ନାଇଁ ସେଟା ଦରକାର ବି, କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବ, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ, ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତରକୁ 626 ଯାଏଁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଜେନେରାଲି ଆମେ ନେଉନାହୁଁ। କାରଣ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନେ ଜଳସ୍ତର ବୋଧେ 600 ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଲେବୁଲ ଥିଲା ହୀରାକୁଦର ଲେବୁଲ ଥିଲା କେତେ ଦେଖିଲ? ଏବେ 626 ଅଛି। ଆର ବର୍ଷଟା 610 ବହୁତ ତଳେ ଥିଲା। সেটা আক্চুয়ালি আমরা বর্ষার পরিমাণ উপরে ডিপেন্ড করিকি আমি হীরাকুদ জলস্তর ইয়ে করু ডিসাইড করু। যেহেতু এটা গোটে বেশি রেনফল লা হীরাকুদ গেট ন খোলিকি বি তলে আমি গোটে মধ্যম ধরনের বন্যা পাইলে এবং হীরাকুদ ড্যাম খোলিলে হুয়েত আহরি বেশি বন্যা সৃষ্টি হইতা। তেণু আমি জলস্তরকে অটকাইকি রখিলু হীরাকুদরে 4-5 দিন পাই। তারপরে এবে যেহেতু অবস্থা সুধুরিবাকু লাগুছি তারপরে আমি হীরাকুদর গেট ঘাই তো মহান্তি সিস্টমরে যাই হেই নাই। আপনার যেমন জাণନ୍ତି কালি আমি পিক পাইলে সেগুলো আমি তল স্তরের পৌঁছাକୁ ଆଉ 18ରୁ 24 ঘণ্টা লাগিব। আমি আজ সন্ধ্যা পরে তার পিক সে যেমনি আমার পুরী কেন্দ্রাপড়া জগতସିଂହପୁର এরিয়াରେ সে জল পৌঁছব, কারণ এঠু বি লাগে 18ରୁ 24 ঘণ্টা পৌঁছাইয়া তল মুন্ডলী পাখু। তেমন আমি ওয়াচফুল অছু এ যাই কোন ব্রিজ হেই নাই। কিন্তু আমার যে পুরো ফ্লড হয়েছিল আমার শালন্দীরে বৈতরণীরে জলকারে সেই 3টা নদীরে আমি যেমনি কইলি 7টা ঘাই হয়েছিল তাপাই আমি তাকে বন্ধ করিয়া পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছু। আজ সকালে বি আমার যে অছি শালন্দীর যেহেতু পানি লেভেল বেশি কমি নাই শালন্দীর 4টা গেট খোলা লা গোটে দিন পাই 4টা গেট বন্ধ করছু। সো দ্যাট তল অঞ্চলের আউ টিকে বন্যার সুধার আসলা পরে আউ থরে গেট খোলিব। যাজপুরে তো আমি 3 দিন হল কৌছি মু বিভিন্ন জায়গায় ঘাই হয়েছিল। তার লিস্টটা টিকে দেল। তা ভিতরে আমার বৈতরণী প্রপরে হয়েছিল। কালি সন্ধ্যারে আমার যে ব্রাহ্মণীর খরসুয়ারে গোটে ঘাই হয়েছি। তা ছড়া খরস্রোতার হয়েছিল, কাণীরে হয়েছিল। টোটাল 7টা ঘাই যায় ছোট বড় তাকে হয়েছি বিভিন্ন জায়গায়।
ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା